Tahun kemarin 1 hektarnya berapa? Untuk tahun Dapatnya 3 ton. 3 tons Yes. of green bean. Green bean, yes. And then this year, tahun ini kira-kira berapa estimasinya bang? Eh, Dapatnya naik apa turun? ini Bang. naik dikit. Naik dikit ini. 3 Antara ton sekitar 500. 3,5. Ya. 3.5 ton for this year. Nice. Pemupukannya sama bang? Setahun 3 kali, totalnya sama 600 kilo yang kata. Kapan itu? Pemupukan di awal pembentukan bunga, Ya. pembentukan berapa buah sama penuaan buah kita. Di bulan 4, 8, 12. 4, 8, 12. Oke. Punya. 1 hektar sekitar 2.000 pohon. 2.500 kita untuk per hektar 2.500 pohon. Ya, Dengan 2000 jarak tanam 2 500. kali 2. 2 kali. Ya. 2 meter times 2. Yes. Ini varietasnya apa aja yang di ini? Kok saya lihat ada yang biji besar, Ya, ada yang biji sedang tadi itu. saya lihat. macam-macam ini. Oh, ininya robusta lah, intinya robusta. Jadi banyak Kalau klonnya, banyak klon dari Cipto, Cipto, Ciari, kopi Ciari. Tugusari. Ya. Tugusari. Ini sangat banyak ini klonnya ini. So ini Ada Tanam yang bungkuk. daun lebar. they have many different Daun form. lebar. As you can see, there's some extra large beans. This and then the medium sized beans, and they just put many different clone Yeah. for this plantation. That's good. Ya Actually good. bagus katanya karena memang butuh silang bang. Ya. Nggak bisa satu klon yang sama. Ya. Kalau satu klon sama gagal. Jangan-jangan ada Excelsa di sini. Ada untuk batang bawah biasanya. Elsa, Untuk Liberica. bawahnya, Excelsa. Ambil akarnya. Saya perlu siap ke dalam lagi ya. Oke. Yes. This is sedikit daunnya, rapat ininya, gerompolnya, sama apa lagi bang ininya? Cipto ya. Cipto ini dia menggugurkan daunnya ketika buahnya muncul. Oh, Yes. okay. This clone gonna fall the leaf when they start to produce the shape. Nice. Then it's easier to harvest. Ya, jadi lebih gampang kata dia kalau metiknya kan. Iya. Dia Iya. otomatis udah gugurin daunnya duluan. Iya. Cuman kan setiap klon itu kan ada perbedaan, ada karakter. Jadi ini sekarang lebat, belum tentu tahun depannya. Gitu. Ya, on off. He say some clone has a on-off season. Yeah. So for example, this clone is produce good yield for this year, but next year will be off season for this this tree. Yeah. Ini kayak Arabica, jatuhnya kayak Arabica Brazil kayaknya. On off. Actually, Vietnam also have an on-off. Ya, Vietnam ada. Vietnam juga on off bang. Berapa tahun? How many years the interval? 1 year. 1 year. 1 year on, 1 tahun on, 1 tahun off. 1 on, 1 off. In year 4, 4 years. 4 years on off. Yes. Oh, why? Tergantung kemarau. Jadi di sini kalau habis kena kemarau yang lebih dari 3 bulan, biasanya lebat. With the weather. If Weather, they got, yes. have like I mentioned to you before, 3 months dry weather condition, Yes. the production will be good. Yes. But if they keep have the rain, the production will be so-so. The El Nino and La Nina. And in Vietnam, how long dry season? Dry season was from November to April. November? To April. Oh, So like half a year. And the rainy season also half a year from April to November. every year. Every year. Oh, So I guess it's easier for flowering and harvesting. yes. Ke sana. Dia setiap tahun. Dia setiap tahun. Ya, jadi musimnya dia sana itu musimnya tegas bang. Ya. Kalau kemarau nggak ada Ya. hujan, nggak kayak kita kemarau ada hujan. Hmm. Kalau hujan bener, nggak ada Ya. yang istilahnya kemarau 1 hari. Bang ini nempel tanah loh bang. Iya, nanti mau dibuang. Ini udah ada gantinya. Ini yang tadi dia omong nih. Ini kopi apa? Tanam bungkuk bukan? Cari juga?
beda lagi. With No. this volume of fertilizer and the yield is worth investment because current coffee price is very profitable. In a year that coffee price is low and fertilizer is high, maybe we should not put a lot of fertilizer, but in this year like this, just increase it. Pertama, di Vietnam itu ada anggapan bahwa pupuk di sana murah untuk petani. They believe that in Vietnam fertilizer is very cheap. I would not say so. Say right now, 1 kg of NPK is around 16 to 18,000 Vietnam dong, which is $0.7. You think it's cheap? Kata dia sekarang di Vietnam itu sekitar 16.000 sampai 18.000 Vietnam dong atau sekitar $0.7. Murah nggak menurut? Sama dengan sini. Ya, same. The same idea. But kita kan punya subsidi gitu. Ada. Do you have a subsidy there? No, No. not at all. We just import fertilizer and sell to people. It's no Terus subsidized. rata-rata petani dapat ada berapa hektar tuh punya lahan? How many hectare farmer have? Ya, In Vietnam? average. Around close to 700,000. 700,000 Yeah. one farmer, No. One farmer usually have 1.2. 1,2 hektar. The average is 1.2. Rata-rata itu. 1,2 hektar. Oh, terus lahan itu milik pribadi. Oh, untuk farmer, the land is belong to the farmer itself, right? You can say so. In Vietnam, we don't have ownership. We only have the right to use the land. Jadi nggak ada kayak semacam kepemilikan, cuman digunakan aja kayak kalau kita mungkin Hak kayak pakai. kayak gitu. Yeah. Hak All the pakai. land is owned by the government. Milik pemerintah. Jadi Oh. petani make aja. Kayak kita mungkin KM ya. Kita punya surat. Jadi seumpama nggak dipakai itu diambil lagi sama pemerintah begitu. Will be taken by government if farmer didn't use the land. In theory, yes. Teorinya Mas, ya. They terus have the right to use. ada for- target produksi per hektar Mhm. dari pemerintah ada nggak? From government there is like are there some target how many? No. That's only there are two types. The first is the farmer have the right to use the land. You can consider that they own the land, they own, but they not Yeah. have ownership. Yang penting ke They have to pay for the rights. Oh, And they whatever they harvest is there. bayar sama pemerintah. But sesuai there, dengan penggunaannya aja sebenarnya. Iya. Kalau sesuai ya udah nggak ada target apa-apa. Oh, terus but there are some state plantation where the right of land use belong to the state plantation, and the farmers only work there. And then they every year the plantation take like 10% of the harvest. Jadi ada lahan yang milik pemerintah. Nah, setiap tahun pemerintah cuma ngambil pajak sekitar 10% aja. Jadi petani cuma gunain aja. umumnya But that's small. The percentage of Yeah. state-owned plantation is very small compared to the whole. Persentasenya kecil cuma 10% dibandingkan Iya. dengan keseluruhan. kalau jarak tanam space Space 3. 3. 3 versus 3. So Oh, yeah. Karena The tree is bigger. 1000 tanaman per Tree 1000 tanam. is this big. Tanaman itu produksi How- Average 3 tons per hectare. 3 That's the ton. average. 3 ton per We hektar tuh. Include also the farms that not very good. A good farm can easily get 5 or 6 hectare. A good farm. rata-rata karena ada petani yang jelek, tapi kalau yang bagus-bagus itu pasti 5 ke atas. Yang Iya. bagus 5 sampai 6 ton per hektar. Kalau dia breed dengan yang jelek dia 3 ton. 3 ton 4 ton per hektar. Terus pupuk tadi berapa per hektar? 1,5 sampai Ton. 2 ton per hektar. Per hektar per 1000 tanaman. Iya, 3 sampai 4 kali aplikasi. 1,900 right? Yes. The population. Oke. Itu ada yang bagus banget di sana. Iya, ke sana. Ayo ke sana. Ya.
It's my friend. Yeah, nice to meet you. Supandi. Henry? Tahiri. Harry. Tahiri. Ari. Sorry. Ari. Ari. Itoh. Ito. Itoh. Tahiri itu. Yes. So let's Sundanese, wait for, yes. Sundanese. Oh, sudah. Like you. Sami jeng eta. Sami. You only need Di Vietnam itu ada nggak mau ada perubahan jarak tanam apa sistem tanamnya untuk kopi? Tien, in Vietnam nowadays, there is any change on the spacing tree? yes. So how the change going on? They remove the coffee tree and replaced by durian. Oh no, that is Yeah, sekarang that's the only change. the only change, ya, perubahan yang ada cuman karena durian lagi Durian. lagi Montong nih. heboh. Ya montong ya, Yeah, montong a lot of different varieties. banyak varietasnya. Oh. Karena demand dari Cinanya banyak. Iya. Jadi banyak kebun kopi itu dirubah jadi kebun durian. Oh. Di Vietnam. Seberapa pengaruh sama produksi total? The effect will be make the production down, right? Yeah. Lalu turun. Production has been down in the past like 3-4 years. So is the 3 tahun 4 tahun ini udah turun produksinya karena banyak yang ganti. 100,000 ton. It's going down 3 million bags. 3 million bags time. So 180,000, 180,000 ton. Wow. In the past 3 or 4 years. Di 3 sampai 4 tahun terakhir ini karena mereka banyak yang ganti ke durian. Itu turunnya ya sampai segitu. Ya, itu yang buat kopi dunia turun. ya salah satu. Iya, maka naik. Tapi oke lah dikembangin duriannya, oke. Mister? Durian is still okay. growing in Vietnam or it will be stuck here. Biar kami yang tanam kopi gitu. But the production will increase because a lot of young durian farms are not Producer. producing. Jadi kata dia durian di sana itu bakal terus berkembang karena sekarang ini banyak pohon muda yang belum produksi. Nanti kalau udah cukup untuk produksinya bakal naik. Apa itu pengarahan pemerintah? Is that change from coffee to durian is by the order of the Vietnam government? No. Vietnam government has nothing to do with the farmers. Oh. All farmers' decision. Itu keputusan petani murni. Pemerintah nggak pernah ngasih arahan apa-apa. Murni karena profit keuntungannya. Ya ini kalau untuk keuntungan sendiri antara durian dan kopi yang selama ini kan ikon Vietnam kopi ya. Tapi sekarang beralih ke durian. Untuk nominal di hitungan tahunan itu kira-kira lebih besar mana antara kopi dan durian? The margin that farmer get from durian compared with the margin that they get from coffee, how much? Depends on the price. Like right now, coffee is better. But 2 years ago, durian is 10 times coffee. Oke, jadi tergantung dengan market. Pasar. Sekarang harga kopi itu kan lagi naik nih. Kan? Jadi harga kopi itu lebih bagus dari durian. Tapi 2 tahun 3 tahun sebelumnya harga durian tuh tinggi sebelum waktu marketnya masih 2.000 Bang. Jadi keuntungan durian tuh 10 kali lipat daripada keuntungan kopi. Kalau sampai jual si kopi itu let's say 70.000 sekarang, dia jual durian 700.000 sekilo. Oh, 10 kali lipat. Ya. Ya mudah-mudahan di sana terus berkembang durian lah ya, Pak Irwan. They hope so. They hope that Vietnamese farmer keep changing the coffee to durian. So they will take over. They will take over the production from Vietnam. The change stopped already with current price. Ya. Durian price drop a lot. Sekarang ekspansinya, perkembangannya berhenti karena harga durian turun, harga kopi naik. Ya. Jadi nggak ada lagi penambahan durian itu dia. Jadi doa kamu orang nggak terkabul. Baik para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, demikian diskusi kita dengan Mr. Troy dari Vietnam. Beliau telah menggambarkan secara jelas bagaimana perkebunan kopi di Vietnam dan perbandingannya dengan perkebunan kopi di sini. Dan ternyata kita masih kalah dalam hal pemupukan. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua.